Salamu alaikum. Toujours ne de mankando. Mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko ko video ka di ni cɛ ye ko kuma bɛɛ k'ale de bɛ k'a yɛrɛ filmer. K'a fɔ mɔgɔw ye an bɛ fɛn caman kan mais an bɛ fɛn ninnu fana caman kɛ français de la. An bɛ fɛn ninnu caman kɛ tubabukan de la. Bon, mɔgɔ caman bɛ na i plaigner bon u tɛ tubabukan mais an kɔni b'a bɛɛ kɛ écrit la. Parce que comme il dit ko espace jeune an ma adapté bɛɛ ka faamuyali la. Minnu ma kalan o minnu kalannen don. Donc c'est l'occasion bɛɛ ka se k'i ta faamuya la. A ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ bɔ fili kɔnɔna la toujours. Bien, bi thème bɛ douleur testiculaire de kan. N'a fɔra douleur testiculaire, mɔgɔ caman fana bɛna ɲininkali k'an na privé la. Douleur testiculaire a bɛ sɔrɔ cogo di? Yala mun y'a solution ye? Douleur testiculaire o ye nanzarakan ye. N'a fɔra douleur testiculaire o de ye kɔmɔkili dimi, c'est-à-dire i kɔmɔkili kelen k'i dimi walima fila bɛɛ yɛrɛ sa. En tout cas douleur testiculaire o ye kɔmɔkili dimi ye. Est-ce que a y'a faamuya? Donc n'a fɔra douleur testiculaire a cause ka ca. Mɔgɔ minnu bɛ ɲininkali kɛ a bɛ sɔrɔ cogo di? Il faut faire la distinction. Douleur testiculaire a cause dɔ bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka comportement de fɛ. Cogo di? I bɛ taa sɔrɔ sisan cɛ min ka baara ye kulusi serelenba don ye, i n'a fɔ bɛn serelenba don b'o la. Surtout an yɛrɛ ka marché falen no bɛn serelenba ninnu ni fɛn ninnu na. A dimension bɛɛ bɛ yen nɔ. An bɛ taa san ko swag ni fɛnw an b'a don. Testicule bɛ compressé ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko sardine. Pénis ni testicule bɛɛ bɛ baron ka don ɲɔgɔn na i b'a fɔ sardine boîte. Kulusi serelenw bɛ don. Et puis encore pour couronner le tout an bɛ journée kelen bɛɛ kɛ n'a ye. Testicule lafiyalen tɛ. Donc douleur testiculaire kulusi serelenba don ale ni bɛn serelenba don a bɛ kɛ sababu ye ka na douleur testiculaire n'o ye kɔmɔkili dimi a bɛ kɛ sababu ye k'a lase mɔgɔ ma, k'a lase cɛ ma. O ye kelen ye. Filanan, douleur testiculaire a bɛ se ka sɔrɔ position assise trop prolongée fana fɛ, c'est-à-dire mɔgɔ min ka baara ye sigiliba ye. Ne m'a fɔ minnu ka baara ye sigiliba ye n k'u k'a dabila dɛ, n bɛ ka kuma ɲɛfɔ de. Parce que yɔrɔ maliyɛn filɛ n'i ko ca n'i m'a ɲɛfɔ ka ɲɛ maliyɛn bɛ t'i ka kuma yɛlɛma i bolo de. Bien, donc si mɔgɔ min cɛ min ka baara ye sigiliba ye, parce que à chaque fois n'i bɛ sigiliba kɛ ka mɛn ka se degré sugu dɔ ma, a bɛ kɛ sababu ye testicule bɛ mɛn compressé la ɲɔgɔn kan. Donc du coup ce qui fait que a bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔmɔkili dimi k'a lase cɛ ma. Est-ce que a y'a faamuya? Hali moto boli ni fɛnw, surtout an ka siraw man ɲi bi bi in na. Moto bɛ secousse ba minnu kɛ a bɛ kɛ a ka ca ka douleur testiculaire k'a lase cɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Est-ce que a y'a faamuya? Donc douleur testiculaire cause ka ca. N y'a fɔ cogo min na an ka comportement n ye minnu cité kulusi serelenba don, bɛn serelenba don, position assise trop prolongée ale ni moto boli ni fɛn ninnu olu bɛɛ ye sigili. Donc olu bɛɛ bɛ se ka douleur testiculaire lase mɔgɔ ma. Mais o douleur ninnu a y'a dɔn k'a fɔ o douleur ninnu ye passagère de. A ka ca Ala fɛ n'i y'o comportement ninnu falen, c'est-à-dire kulusi serelenba don, bɛn serelenba don, n'i y'olu donni dabila ka to ka testicule to lafiya la, a ka ca Ala fɛ o douleur testiculaire ninnu olu bɛ ban u yɛrɛ ma. Parce que e tun bɛ ka situation dɔ de favoriser min b'a to i bɛ degun lase testicule ma. Mais n'a ma ɲɛ k'a fɔ e y'o situation ninnu i y'o dabila, donc i ka douleur testiculaire a bɛ tɛmɛ. Walima e min ka baara ye sigiliba ye, ne m'a fɔ i ka sigili baara dabila dɛ, non non non. Mais de temps en temps i ka to ka wuli, ka to ka marcher dɔɔni, ka to k'i testicule bila lafiya la walasa a kana se ka mɛn compressé la kojugu min bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye k'a lase a ma. Est-ce que a y'a faamuya? Motoboliba fana b'o cogo la. De temps en temps il faut faire la marche aussi de telle sorte que testicule bɛ to ka se ka to lafiya la cogo min na. Olu cause comportementale ninnu bɔlen kɔ a la, cause wɛrɛw bɛ olu de ye pathologique ye. Est-ce que a y'a faamuya? Ni infection sera degré dɔ ma a bɛ kɛ sababu ye ka na ni douleur testiculaire ye.
parce que infection dɔw ka infection bɛ juguya ka se degré dɔ ma f'a bɛ taa canal tuyau min bɛ a to lawaji bɛ tɛmɛ donc infection bɛ taa olu bɛɛ ta tiɲɛ. Est-ce que y'a faamuya? Infection mana juguya cogo sugu dɔ fana na a bɛ taa se hali prostate ma ka défaut bila o fana na. Est-ce que y'a faamu? Donc infection mana juguya cogo sugu dɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni douleur testiculaire ye. Est-ce que y'a faamuya? Maintenant wagati jumɛn na i kan ka jɔrɔ n'o y'a sɔrɔ douleur testiculaire b'i la, o de ye taamasiyɛn damadɔ bɛ n'i y'o jateminɛ i yɛrɛ la, donc o kɔrɔ k'a fɔ i ka wuli joona joona i ka boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la pour que e ka o douleur testiculaire docteur bɛ se k'i analyser cogo min na. O taamasiyɛnw ye jumɛn ye? N'o y'a sɔrɔ e ka douleur testiculaire a mɛnna i la kosɛbɛ kosɛbɛ, a nana bɔ dɔgɔkun na ka na se kalo ma, kalo kelen kalo fila kalo saba fo ka taa se san ma, e ka douleur tɛ ka se ka ban. N ye cause comportementale minnu fɔ n'o y'a sɔrɔ dɔ la kelen si tɛ la, c'est-à-dire i tɛ kurusi serilen don, i tɛ pantalon serilen ni fɛn ninnu i t'olu si don, mais douleur testiculaire b'i la, a ye dɔgɔkun kɛ ka kalo kɛ ka kalo caman caman fo ka taa se san ma, donc i kan ka boli joona joona ka taa dɔgɔtɔrɔso la parce que o b'a yira k'a fɔ ko problème dɔ bɛ yen, o kɔni o douleur testiculaire o kɔni ye pathologique ye parce que ce n'est pas du tout normal. Walima i nana jateminɛ kɛ k'a fɔ n'i ye kɔmɔkili kelen ta k'a lajɛ, kelen bɛ i n'a fɔ gabakurun b'a kɔnɔ, c'est-à-dire a ka girin dɔɔni, n'i y'a fila peser k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kelen, n'i y'a jateminɛ sensation de lourdeur bɛ kelen kɔnɔna la, c'est-à-dire k'a kɛ i n'a fɔ gabakurun bɛ kelen kɔnɔna la, donc o ye taamasiyɛn min na i man kan ka sigi. Walima fana n'i ye taamasiyɛn wɛrɛ jateminɛ n'o ye k'a fɔ par exemple i testicule i kɔmɔkili kelen na n'i ye sensation dɔ sɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ ji de b'a kɔnɔ, ka kɛ i n'a fɔ ji de b'a kɔnɔ, c'est-à-dire e comparaison kɛ, i y'a fila ta k'a lajɛ, i kɔmɔkili fila ta k'a lajɛ, e y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ ji bɛ kelen kɔnɔ ka tɛmɛ kelen kan, walima e y'a jateminɛ k'a fɔ ji b'a fila bɛɛ kɔnɔ, donc o taamasiyɛn ninnu na i man kan sigi, i kan ka wuli joona joona ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Est-ce que a y'a faamuya? Mɔgɔ caman b'a fɔ an bɛ fɛnw fɔ an tɛ solution fɔ, anw tɛ docteur ye, anw tɛ docteur ye, anw bɛ kunnafoniya de di mɔgɔ ma. Anw ye père éducateur de ye, n'a fɔra père éducateur o de ye mɔgɔ min bɛ kunnafoniya di mɔgɔ ma, école maître tɛ, non non non, père éducateur de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ladilikan di mɔgɔ ma ka mɔgɔ bilasira, mais anw tɛ traitement fɔ mɔgɔ ye, anw tɛ docteur ye. Est-ce que a y'a faamu? An bɛ kunnafoniya de di, kunnafoniya information introductive de di mɔgɔw ma u ka se ka jateminɛ kɛ o fɛn ninnu na, n'u ye o fɛn ninnu constaté u ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la, mais anw tɛ solution fɔ mɔgɔ ye parce que anw ka domaine tɛ santé ye, anw tɛ santé expert ye, donc anw tɛ se ka fura fɔ mɔgɔ ye taa nin fura de san pharmacie na, o prérogative o bɛ docteur de bolo, donc mɔgɔw k'o yɔrɔnin faamuya. An bɛ fɛnw fɔ de mɔgɔw ka jateminɛ kɛ ka mɔgɔw alerter, mais anw tɛ traitement fɔ mɔgɔ ye, non non non, n'i bɛ traitement ɲini an b'a recommander mɔgɔw ye de ka taga centre de santé la ka taa consultation kɛ pour que docteur bɛ se k'i lajɛ cogo min na. Est-ce que a y'a faamuya? Donc o de tun ye bi thème ye. Merci beaucoup, a y'an ka page aimer k'an ka page partager, merci beaucoup, Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.